negative just now, oxygen can form maximum 2 covalent bond. So kalau ada 3 covalent bond, oxygen will gain negative charge. Okay, so what happened to the sulfuric acid though? Okay, let me adjust the position. Okay, you akan dapat OSO3H. Letak minus dekat negatif tu. Sebab dia dah curi elektron daripada hydrogen. So that is the first step, which is what we call protonation of the alcohol. Okay, second step is we take the product. So the second step is formation of carbocation. Okay, so how do we form carbocation? So we know that oxygen is electronegative than the carbon. So this bond will break heterolytically. Plus H2O is a good leaving group. Okay, dia lagi stable kalau kita keluarkan dia dalam bentuk H2O. Okay, so the product is, kita dapat CH3, CH, CH2. Okay, sorry, salah. Itu salah kat sini. CH2, CH3. Okay, so we will gain positive charge on this carbon. So what we get is secondary carbocation. Okay, so side product kita apa? Kita remove water. So that's why this process is called elimination of water, dehydration of water. Okay, next. Dah dapat carbocation. Next, we take the carbocation towards the next process, which is called deprotonation. Okay, deprotonation maksudnya kita akan lose hydrogen. Okay, we are going to lose hydrogen. But which hydrogen? Okay, so at step number 3, we have to show which hydrogen that we are going to remove. So, kita dah belajar sebelum ni. Okay. So, this is secondary hydrogen and this is primary hydrogen. So, the one that we will select is the secondary hydrogen because it is more stable. So, that's why dekat step terakhir ni, Madam tunjuk hydrogen secondary. Dengan syarat, the hydrogen must be next to the carbocation. Okay. So next is react with also tadi LSO3H from the part 1 just now. Kan? Daripada part 1 tadi, step 1, kita form this one. We form this one, this species. Okay, spesies ini akan muncul balik pada step yang ketiga. Kenapa dia muncul balik? Because this one, dia akan ambil balik hydrogen. Kenapa? Untuk dia buat H2SO4 semula. Okay, so and then this one will form double bond over here. So kita tahu negative is electron rich. So dia akan ambil hydrogen kat sini. Okay, dan hidrogen akan bagi elektron dia kat sini untuk buat double bond. Okay. So, you akan dapat CH3, C double bond C, CH3, CH, double bond CH, then CH3. Okay, plus side product dia
side product dia adalah H2SO4. So basically you dapat balik sulfuric acid awak. Okay, you dapat balik sulfuric acid awak pada step yang ketiga. Okay, so I repeat, this one is the sulfuric acid. Cuma madam susun dia, madam susun atom susunan tu untuk senang oksigen attack hidrogen. Okay, sebab kalau kita buat macam ni H2SO4 susah. Okay, sebenarnya dua hidrogen ni dia bukan sekali tau, dia duduk asing-asing. Okay, so that's the mechanism of dehydration of alcohol. So apa yang kita dapat adalah two butane. Okay, this one very simple. Very simple. Why? Why simple? Because this is symmetrical alkene. Okay, next kita akan pergi kepada yang kedua. Okay, dehydration of 2-methyl 1-butanol. 2-methyl 1-butanol. Okay, sekarang ni madam akan gunakan skeletal structure. Kenapa skeletal? Sebenarnya skeletal structure lagi mudah untuk you lukis mekanisme. So we have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. At carbon number 1 ada OH. At carbon number 2 ada methyl. Or you can also write like this. OH dekat sini, methyl dekat sini. So mana-manalah as long as OH at carbon number 1, methyl at carbon number 2. Okay, the question already gave you the major product. So we have to make sure our product nanti sama sebiji macam yang major product. Okay, so let's get started. First, draw the alcohol. Make sure dekat OH tunjukkan dia punya lone pair. Okay, next react with H2SO4. Tapi cara kita tulis adalah OSO3H. Okay, so next step is we draw the arrow from the So this bond will break first. Oksigen ambil elektron daripada hidrogen. So hidrogen tak ada elektron. So siapa tolong hidrogen? Oksigen tolong bagi elektron. So that's the arrow pushing mechanism. Lepas tu oksigen will gain extra proton. And dia akan gain positive charge lah sebab dia ada extra bond. So methyl is still here. Okay, side product jangan lupa OSO3H. Salin saja yang ini, cuma dia akan gain negative charge. So balance lah, positive, negative, neutral kan. So this one also neutral. Okay, next step is we take this species, take that. Cuma second step ni, okay, kita tahu oxygen is more electronegative than the carbon, so this bond will break homolytically. Plus, instead of dia wujud dalam keadaan positive charge, baik dia keluar sebagai air. So dia akan keluar sebagai air. Di sini kita akan dapat primary carbocation. Plus H2O. Okay, so that's the second step. Okay, kalau awak tengok, kita dapat primary carbocation. For your information, if we get primary carbocation, you can either do 1,2 hydride shift ataupun 1,2 methyl shift. Apa maksud dia? Kita boleh rearrangement. Okay, kita akan tukar position carbocation sama ada dengan hidrogen
ataupun kita tukar position carbocation dengan metal. So that's why kita panggil shift. Okay. Kenapa 1, 2? Sebab dia bersebelahan. Okay, madam tunjuk dulu. 1, 2 metal shift. I show you the metal shift first. Okay, let me take this one. Okay, madam akan tunjuk apa beza 1, 2 metal shift and 1, 2 hydride shift. Kalau metal shift, kita akan tukar position carbocation and metal group over here. Okay, 1, 2 tu sebab kita tukar dia next to each other. So, kita kena label dekat sini 1, 2 metal shift. Okay, so apa produk dia? Masih 4 karbon, cuma carbocation kita bawa pergi dekat metal tadi, metal kita bawa pergi atas. Okay, I hope you can see the arrangement over here, the rearrangement. Okay, so that's why kita panggil 1, 2 metal shift. Sebab kita tukar metal. Kenapa 1, 2? Because they are next to each other. Bukan sebab position 1, 2. So next to each other. Okay, so cuba tengok dekat produk. Kita dapat secondary carbocation. So daripada primary, dia jadi secondary. So maksudnya lagi stable lah. So in case you jumpa situasi macam ini, okay, kita memang akan rearrange untuk jadikan primary sama ada jadi secondary ataupun tertiary. Okay, cuba tengok 1, 2 hydride shift pula. Okay, kalau hydride shift, kita akan tukar position carbocation and the hydrogen. Okay, and the hydrogen. So kita akan switch the position. So bila kita switch the position, metal maintain kat situ. So hydrogen pergi sini, carbocation pergi dekat situ. Okay. Nampak tak sekarang? Carbocation berada dekat tertiary carbon. So dia tertiary carbocation. Okay, so basically kita buat rearrangement supaya kita dapat stable carbocation. So antara dua ini, yang mana satu paling stable? Obviously 1, 2 hydride shift. Okay, 1, 2 hydride shift. So kita akan ambil carbocation ini. Kita ambil carbocation ini untuk step terakhir. Okay, step yang terakhir tadi apa? Kita akan munculkan balik OSO3H, the anion. Okay, the anion. Sekarang ni, awak kena hati-hati. Hidrogen yang kita nak adalah hidrogen yang stabil. So this one we got 1 hydrogen, actually 2. Kita tunjuk 1 sahaja. Di sini pun ada 2 kan? Ada 3 tapi kita tunjuk 1. Always remember, we choose the most stable hydrogen. So this is secondary hydrogen. So the arrow is from the negative charge towards the hydrogen. And then this bond will break and hydrogen bagi elektron kepada carbocation in order to form double bond. So produk dia adalah dapat 2 metal 2 butene plus kita dapat balik H2SO4.
Okay, so that's the arrow pushing mechanism. That's the arrow pushing mechanism untuk dehydration of alcohol. So Madam harap you guys boleh try buat sendiri. Okay, so make this as your homework. Okay, Madam dah tunjuk satu-satu. Okay, diharapnya awak boleh cuba buat. Okay, next. Next, kita akan tengok reaction. Okay, next kita akan tengok reaction of alkene. Okay, alkene got 8 reaction, 8 total reaction. Awak dah jumpa 2 kan? Formation of alkene ada 2 kan? Sekarang tambah 8 lagi. Okay, macam mana lah? So let's have a look. Alkene are more reactive than alkane. Kenapa? Because alkene contain double bond. So why? Because double bond has high electron density. Iaitu double bond ni adalah nucleophile. And you have to understand that most alkene reaction is electrophilic addition reaction, di mana double bond jadi single bond. So the process is always, remember, double bond, single bond. Okay, double bond jadi single bond. Why? Because this is addition reaction. So kita tengok addition reaction yang pertama, iaitu hydrogenation. Okay. Hydrogenation adalah reaction of alkene with hydrogen. Hydrogen in the presence of catalyst. Okay, catalyst such as PT, PD, or nickel. Okay, so I repeat, untuk hydrogenation, dia adalah reaction di mana alkene bertindak balas dengan hidrogen dengan syarat ada catalyst. Apa fungsi catalyst dekat sini? Catalyst fungsinya adalah untuk sebagai medium reaction tu berlaku. Okay, so dia bukannya untuk mempercepatkan reaction, tidak. Dia adalah sebagai medium, okay, tempat untuk reaction berlaku sebab hidrogen ni gas. So gas dia bukan solid kan? So kita perlukan something yang solid tetapi tidak bertindak balas dengan reaction. So that's why kita gunakan platinum. Ya, platinum, palladium ataupun nickel. Okay, the concept is very simple guys actually. Okay, kita tahu ini addition, so double bond putus. Putus jadi single bond. Lepas tu kita akan tambah bond baru, which is kita tambah apa? Kita tambah hydrogen. So that's it. So your product is CH3, CH2, CH2, CH3. So kita dapat alkene, which is butane jadi butane. So that's the first reaction. So dekat sini nanti awak boleh buatlah reaction of alkene dengan hydrogen in the presence of catalyst here akan menghasilkan apa? Alkene. Okay, apa nama reaction tadi? Reaction tadi nama hydrogenation. So yang lain madam nak awak isi sendiri ya. So ini sebagai panduan awak. Okay, panduan awak. Okay, let's do the next one. Okay, still addition reaction. Okay, this one will break jadi single bond. Then we add hydrogen at the double bond. Okay, so jangan tambah dekat tempat lain. Tambah dekat double bond sebab reaction berlaku dekat situ. So basically what you get is cyclopentate. Cyclopentate. Okay, what about C? Okay, kalau ada 2 double bond ataupun 3 double bond, 4 double bond, so when react with hydrogen, all of them will become single bond. So this one will break, you add hydrogen. This one you break, you add hydrogen. Okay, CH. Okay. So you dapat ethyl cyclobutane.
Oh, cyclo. Okay guys, so that's the first one. Okay, it's very simple. So kalau kita nak hasilkan alkene, kita akan gunakan hydrogenation. Okay, next is halogen, addition of halogen in inert solvent. Okay, halogen ni sama ada bromine or chlorine in the presence of inert solvent. Inert solvent ni boleh jadi CH2, Cl2 or CCl4. CH2, Cl2 nama dia adalah dichloromethane. This one tetrachloromethane. Okay. So ini cara kita tulis solvent dekat bawah, dekat atas adalah reagent yang akan bertindak manas. Okay, the same concept apply here. Double bond putus jadi single bond. Tadi kita tambah hydrogen, sekarang kita tambah bromine. That's it. Okay. Untuk yang B pula, double bond jadi single bond, then you add chlorine. So, actually very simple. Okay, salin balik. CH2, CH, CH2, CH3. Then we add on Br. Okay, so the second one, okay, the second one kita ada methyl, then we add on chlorine. Okay, so that's the halogenation. Okay, by the way, untuk proses ini, okay, untuk organik punya reaction, kita tak perlu balance pening kepala kalau awak nak balance sebab memang takkan balance. Apa yang penting adalah you tahu double bond jadi single bond and then you add electrophile. Sebab kita tahu alkene undergo electrophilic addition. Okay. So dalam exam, yang ni tak payah tulis lah. Okay. Yang itu Medu nak tunjuk konsep sahaja. Okay, next is before we go to halogenation of water, ada satu rules awak kena faham, iaitu Markov-Nikov rule. Markov-Nikov. Okay, untuk Markov-Nikov, in electrophilic addition, electrophile adds to the carbon atom of carbon-carbon double bond with more alkyl group attached to it. Okay, so if the alkene is unsymmetrical, halogen ion is added to carbon-carbon double bond with greater number of H. Okay, mungkin tak nampak lagi. So kita tengok dekat sini. Okay, so Markov-Nikov said that, okay, but before that, sorry. Before that, kita try separate cuba potong dua alkene awak ini. So basically left and right are the same. So ini adalah symmetrical alkene. Symmetrical alkene. Kenapa simetri? Sebab kiri kanan sama. So kalau kiri kanan sama, kita tak kisah nak masukkan kat mana. Okay. Cuma kalau halogenation in water ni, sorry madam lupa pula. Kita perlukan bromine ataupun chlorine in water. So kita tahu water adalah polar solvent. Okay. So untuk reaction dengan bromine water ni, the first thing is
awak kena faham ini adalah electrophile. Double bond adalah nucleophile sebab dia electron rich kan. Tapi kita tak boleh ignore water. So water also nucleophile. So what happened is nucleophile dia akan bertindak balas dengan electrophile first. Maksudnya yang akan masuk dulu adalah bromine. After that baru kita masukkan hydroxyl group. But because this is symmetrical alkene, kita salin balik CH3, CH, CH, CH3. Okay, because this is symmetrical alkene, so doesn't matter where we put bromine or hydroxyl. Okay, hydroxyl ni datangnya daripada H2O. H2O. So kita dapat apa compound ini? Kalau ada OH and halogen, ini adalah compound halohydrine. Kalau yang ni dichloro or dibromo kan. So kalau ini kita dapat halohydrine. Halohydrine. Okay. So itu untuk symmetrical alkene. What happen if your alkene is not symmetrical? Contoh B. B adalah unsymmetrical alkene. Okay, so kalau unsymmetrical alkene, okay, kita akan follow Markov-Nikov. Macam yang sebelumnya tak payah. No need to because the alkene is symmetrical. So kalau tak simetrik kita follow Markov-Nikov. Okay, Markov-Nikov cakap electrophile pergi dekat carbon yang banyak H. So kita tahu Br is our electrophile. So it will go to the carbon with greater number of H. So that is what Markov-Nikov is all about. So salin balik CH2, CH, CH2, CH3 kan. So maksudnya bromine pergi ke carbon pertama, automatically OH pergi ke carbon kedua. Okay, more example. Okay, so take one halogen. So pilih carbon mana yang dia nak pergi. So untuk kes ini dia akan pergi ke carbon kedua. Kenapa pergi ke carbon kedua? Sebab carbon kedua ada satu H. Carbon pertama ni tidak ada H. So we have to follow Markov-Nikov. So we have methyl here. So Cl sini, OH automatically attached to the next carbon. Okay, that's it. So that's the Markov-Nikov group untuk addition of halogen in water. Okay, next is hydrohalogenation. Okay, hydrohalogenation adalah reaction of alkene dengan Hi, HBr ataupun HCl. So if alkene is unsymmetrical, kita follow Markov-Nikov macam case tadi. Cuma untuk kes hydrohalogenation, kita akan tambah H atom added to carbon atom with most H. Tadi electrophile pergi dekat carbon yang banyak H. Sekarang untuk hydrohalogenation, H akan pergi ke carbon yang banyak H. So in this case dia akan pergi jauh sikit. Dia akan pergi mana? Dia akan pergi dekat carbon pertama. So Br akan pergi dekat carbon kedua. Okay guys. So the second one, this one. So antara carbon kedua dan ketiga, carbon ketiga ada satu H kan?
So maksudnya dia akan pergi dekat carbon yang ada satu H. So that is Markov-Nikov. Okay, follow the rules. Okay, kalau untuk kes ni, hidrogen akan pergi ke carbon yang kedua. Okay, dalam exam tak perlu tunjuk dalam exam tak perlu tunjuk arrow tu. So salin balik CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH, and then we add on Br. Okay, so cuba tengok original kita ada 2 hidrogen dekat sini. Lepas tu kita dah tambah hidrogen kan. So jadi 3 hidrogen lah. Okay, next. Next, CH3, CH3, CH3. Okay, di sini akan jadi CH2. And Br pergi kepada tertiary carbon. Okay, next is cyclobutane. Cyclobutane ada metal satu dekat sini. So hidrogen pergi carbon kedua, klorin pergi carbon pertama. Okay, I hope you can see clearly lah where hydrogen goes. So penting awak tahu hidrogen penting. Okay, last one. Okay, yang kelima, reaction yang kelima. Reaction yang kelima. Ya. Okay, reaction yang kelima adalah reaction hydrohalogenation in the presence of peroxide. Okay, in the presence of peroxide. Okay, so dia macam konsep yang tadi. Okay, cuma in the presence of peroxide. In the presence of peroxide, contohnya H2O2, okay, addition of HBr to alkene will follow anti-Markov-Nikov rule. So macam mana pula anti-Markov-Nikov? So untuk anti-Markov-Nikov, hydrogen atom pergi ke carbon with least H, dia terbalik. Okay, so this one only applicable for HBr. Dengan syarat mesti ada peroxide. So macam mana kita nak tahu dia peroxide? The formula of peroxide is H2O2. Satu lagi adalah ROR. R-O-O-R. R-O-O-R tu, R tu adalah alkyl group. Ini contohnya lah. CH3, OO, CH3. Ini alkyl group, OO, alkyl group, oksigen, alkyl group. Okay. So, macam mana anti-Markov-Nikov? Sekejap. Apalah. So, according to the anti-Markov-Nikov rule, hidrogen akan pergi ke carbon yang kurang hidrogen. So, untuk kes ini, dia akan pergi ke carbon kedua. Okay. Kalau yang second ni, hidrogen akan pergi dekat carbon. Dia akan pergi sini lah. Kenapa? Sebab carbon itu tidak ada hidrogen. Okay, next, this one. Okay, so yang tak ada hidrogen dekat mana? Dekat carbon ni. Yang kurang hidrogen dekat sini lah. Okay, so basically dia terbalik dengan yang tadi. Okay, kalau anti-Markov-Nikov, dia hidrogen pergi ke carbon yang kurang H. So, yang lain salin balik. CH2, 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 CH3. Br akan pergi ke carbon pertama. So this one CH3,
CH, CH, R here, CH. So here is your neutron. Okay, last one. Neutron, hydrogen situ, so bromine dekat sini. Okay, so that's the 5 reaction of alkene. Okay, yang lain madam akan sambung next week sebab madam nak synchronize dengan kelas yang lain lah. So ada sikit masa. So let's do another mechanism yang homework tadi ya. So mari kita buat untuk yang kedua, yang pertama ni. Okay, kalau dalam exam kita tak perlu buat step 1 protonation, step 2 formation carbocation, step 3 bla bla bla. We don't have to do that. So kita akan combine saja semua. Di mana kita akan sambung. Contoh, step pertama adalah di protonation of alcohol. So macam tadi Melinda cakap, we show the lone pair on the oxygen, okay, react with sulfuric acid. Cuma kita cara penulisan H2SO4 tu kita ubah sikit. Kenapa ubah? Senang kita nak buat tindak balas dia. So OSO, OSO3 kan? Kita sebut OSO. Okay, so the arrow is macam madam cakap, oxygen is more electronegative than carbon. Oxygen is more electronegative than hydrogen, so this bond will break heterolytically, leaving hydrogen with no electron. So oxygen from alcohol will donate electron towards the hydrogen. Okay, so that's the first step. Tu salin balik segi 5 awak tu. Kita tak ganggu pun segi 5 tu. Lepas tu OH akan jadi OH2 lah. Okay, dia gain positive charge. Kenapa? Sebab dia tambah hydrogen. Okay, so this is the first step. Second step adalah formation of carbocation by removing water. So we are going to remove this water away. So terus sambung. Apa side product dia tadi? Side product dia tadi OSO3H, negatif kan? Okay. So second step adalah kita buang air. Okay, terus sambung. Kalau tak muat satu line, okay, sambung ke bawah, tak ada masalah. As long as arrow dia betul lah. Okay, next is bila kita lukis tu memanglah tak akan 100% symmetry, tapi at least nampaklah bentuk segi 5. So we gain secondary carbocation. Okay, boleh tak nak buat rearrangement kat sini? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab kalau you ubah position pun sama saja. You dapat secondary carbocation. Okay, so next step apa? Next step adalah deprotonation. So, contohlah madam ambil yang hidrogen bawah ni. Okay, tak kisah nak ambil hidrogen ni ataupun yang atas ni sebab masing-masing secondary hydrogen. So, doesn't matter lah. So, munculkan balik OSOH awak tadi, OSO3H negatif.
Okay, so what happened is oxygen steal electron from the carbocation. Kenapa? Sebab dia nak buat balik, kita nak membentuk balik H2SO4. Okay, and before hydrogen leaving, dia akan bagi elektron towards carbon to form double bond. So that's why anak panah from the bond of hydrogen towards the carbocation. Okay, lepas tu dapatlah double bond. So side product apa? Side product dia adalah H2SO4. So basically dapat balik sekejap ya. So that's the mechanism lah. So basically actually we can just combine all of the mechanism, jadikan dia sebagai lukis dia dalam bentuk proses. Ini adalah proses lah. Proses on how we get this one, how we get this alcohol to form alkene. Okay. Sebenarnya ada satu lagi side product which is water lah. Nama pun dehydration of water. Okay guys, so Madam tak boleh nak sambung sebab nanti tak sama dengan kelas lain. So I hope you guys can now do the tutorial over the weekend. Okay. So yeah, I think that's it. Ada soalan? No, So madam. kalau tak ada, okay, kalau tak ada, Madam stop sampai sini dulu. So thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.